Dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matises, sonnez les matises. So the first half of the issue concerns all children, whether they're bilingual or monolingual. Dans cette première partie, on commence avec un article de notre coéditrice, donc Annick de Hauer, qui vraiment fournit aux parents des informations qui sont fondamentales sur les étapes typiques du développement du langage, à la fois chez les bilingues et chez les monolingues. Ensuite, on a un article par Sophie Kern qui est beaucoup plus pratique. Donc elle donne des conseils pratiques sur la façon dont les parents peuvent favoriser l'acquisition du langage dans les premiers mois. Ensuite, on a un article sur quelque chose qui est pas mal à la mode en ce moment, qui est le bébé signe, baby sign, de Stéphanie Gobet. Et là, elle nous explique d'où ça vient et comment parler, les gestes peuvent aider à améliorer la communication avec les petits-enfants avant qu'ils commencent à parler. Et puis ensuite, il y a cet article de Ludovica Serratrice sur le temps d'écran qui a cette perspective nuancée sur le temps d'écran. Jedoch manchmal verläuft die Sprachentwicklung nicht wie erwartet und 3 Artikel zeigen, wie unterschiedlich eigentlich die Muster sein können und was so mal passieren kann. Allora, incominciamo con l'articolo di Elena Babazzuli che evidenzia i segnali che possono indicare delle differenze nello sviluppo dei bambini e insiste sul fatto che insiste sull'importanza di creare questi ambienti sicuri sia per i bambini che per le loro famiglie. Poi abbiamo un capitolo di Agnès Vitko che esplora la questione, la domanda se i bambini con più lingue nel loro repertorio corrono un rischio maggiore per lo sviluppo di una dislessia. E questo appunto è un timore molto diffuso nella società odierna. Questa parte finisce con un capitolo di Margaret Kehoe che analizza lo sviluppo dei suoni dei bambini e affronta la questione riguardo gli accenti che si possono avere o si possono riscontrare nei bambini monolingui et plurilingui. Donc la deuxième partie de ce numéro spécial concerne le développement langagier, bilingue, et je passe la parole à Annick. Über dem Artikel von Ruth Kircher, also das behandelt also die gesellschaftlichen Bedingungen, worin mehrsprachige Familien sich befinden und die Wichtigkeit von Einstellungen und auch, aber was sehr wichtig ist in diesem Artikel, ist, dass da auch Tipps gegeben werden an Eltern, wie sie sich eigentlich verteidigen können sozusagen. Und dann in meinem, ich habe da auch noch ein Artikel in diese Sektion und das handelt über Mythen gegenüber Mehrsprachigkeit und ja, was sind die wichtigsten Mythen und was kann man dagegen auch unternehmen und was ist die Forschungslage, also was gibt es Gründe, wirklich empirische Gründe für diese Mythen? Und ja, meistens zeige ich ja nein, da gibt es keine, aber es ist schon wichtig, davon zu wissen. Und dann haben wir auch noch ein sehr wichtiges Artikel von Virginia Gathercole und die handelt mehr zu, also dieser Artikel handelt mehr zu Spanisch in Amerika, also die Wichtigkeit von der Minderheitssprache und auch wie man wirklich auch in solchen, also wie man Minderheitssprachen fördern kann, wie die Eltern das machen können und wie es auch so wichtig ist, dass bei den Kindern eine positive Einstellung gegenüber Mehrsprachigkeit existiert oder kreiert wird. Simona Montanari, she also talks about the importance of the support for the minority language basically, but she focuses on the famous one parent, one language setting, and she discusses, well, does it support bilingual acquisition, and if so, how? So she gives a few tips in
in that respect. So I think that'll be of great interest to parents as well. On a aussi un autre article assez pratique par Nikolai Slavkov qui donne des exemples, j'ai trouvé très intéressants, des exemples très pratiques de situations dans lesquelles parler la langue minoritaire, comment faire pour vraiment créer un besoin, une envie des enfants de parler les différentes langues auxquelles ils sont exposés. And then, last but not least, we have Janice Nakamura. So she focuses on literacy and the importance of exposure to literacy before formal schooling, and how this actually stimulates and fosters metalinguistic awareness in children. So this is a really good read for parents who are in that, who've got children in that age group. Nelle occhi separate, nelle toile d'arc, e temo d'amuso, a tu sempre,